Hi, I am John Ray Sibuling, And I am Catrice A. Perlino. and we are the first year fishery student of Baiso Calape. And we are here in Matatao Island, Calape, Bohol, to feature the seagrass community that are present here. So, let me define first what is seagrass. Seagrasses are a group of marine flowering plants that plays a vital role in coastal ecosystem. They are only the flowering plants that successfully adapted to life in the ocean. They have evolved a unique set of biological characteristics to thrive in a challenging environment. Seagrasses can be found in a salty and brackish water around the world, and Antarctica is the only continent without seagrass. There are three types of seagrasses that can be found here in Isla Mantatao, which are the Inhalus acoroides, or locally known as lucei, and the English name is broadblade seagrass. It has thick, ribbon-like layers that can grow to be 30 to 150 centimeter long, making it the longest seagrass in the Philippines, and which is commonly tanned in coastal environment. The second one is Cymodocea stundata, or locally known as lucei, and its English name is long ribbon-like leaves, which is a 10.3 centimeter wide seagrass and 7.15 centimeter long, with blunt, knotted tips that are smooth and not serrated. It usually found in shallow or in tidal, sand, and mud banks. And the last one is Thalassia himprichi, or locally known as lucei, and its English name is sickle grass. The current status of seagrass community here in Matatao Island is at good condition right now. The economic importance of seagrasses are in field of fisheries, biodiversity, water quality, and coastal protection, and tourism. Also supports other industry as well as foods. The ecological importance of seagrasses are habitat provision, climate regulation, carbon sequestration, coastal protection, nutrient cycling, erosion protection, improved water quality, and lastly, biodiversity support. Threats of seagrasses are pollution, sedimentation, boat damage, anchoring, overfishing, trolling, and urban development. Climate change and invasive species, coastal development, and the last one is aquaculture development. Conservation strategies of seagrasses. 1. Improve water quality. 2. Regulate anchoring and trolling. Number 3. Create protected area. Number 4. Restore seagrasses. Number 5. Educate and raise awareness. Support sustainable dive resorts. Number 7. Consider climate change. And number 8. Use community-based management. Ako di ay si Francis Lord Lara. Ako si Ayan Donick Bitugo. Ako di si Ayan si Sally Sundra. Ako si Tristan Buaton. And we are the first year fisher students of Baiso Calape. Namin karon sa Mantatao para mo interview og mga mangingisda. Nakoy pangutana. Ganong kinahanglan nato protektahan ang kalusayan sa kadagatan. Adyo ko idea nato gina siya para pag sa ato mga umabot mga anak ako para ang lusay manggod usa po na siya mahimong kanunong sa mga isda Ka ilaw ba ka og unsay lusay? kaila good kayo kay taga-Isla man ni Tay, unsa ka importante nimo ang lusay? so ang lusay manggod kay mahimo mo na siyang matawag na to siya og sagot lang siya sa kadagatan pero mamahimo na siya kasilungan sa isda o mahimo po na siya pagkaon sa isda. Ano? Unsay imong nabantayan sa mga lusay kaniadto karon? So doon na siya gamay kausaban kay kanang lusay sa una murag bitaw mas mga buhi pa siya. So pag dagan sa mga katuigan doon ay mga
mananagat nga kuan mahimo na tuwag sa mga illegal nga kuan kira may mga illegal ang kuan so namatay na ang uban dili na sila yung una nakapesto kumbaga sa tanom kaniagi mga green pa kayo karon pipila na lang ang mga area nga green pa ano Salamat sa imong oras tayo. Oras sa oras. Salamat sa mga katubagan ko tana. alam may pangutanan sa mga to Zaman. about sa lusay Ka, ilan ka din sa lusay niya? Lusay din sa unasan. Na depende na may daghan man na klase na ilusay nga tag-as, at ilusay nga mubo, mubo kayo ba nang ito na sa unasan. Then itong mga samok, color brown, ang lusay color green. Sang lumot ay kanang mga samok man ay color brown. Manay kan sa unasan. Okay. Hindi mo mga nabantayan sa mga lusay sa una ug karon. Lahi na kayo rin na sa una. Kaya pagkita bagyo, date, sinog pa na. Karon ako ikalahian. Sa una, sa mga lusay, ang pamamilit mga lukot. Karon, lagma na lang. Ano po mga lusay nga, ang mga samo nga brown, manginhas mi sa una, na po mga saang, na makana na ng ilaw. Tabunan, kayo na mo, swak na dagpo. Ano lang yung jodo mo? Anong saan mo yung jodo? unsa ka importante nimo diya ang lusay Importante dyan sa hanasan, kay mga masibing mo ano sa mga kinayahan. Ano sila ginagawa ng tuyo. Kung may lusay, wag yung lukot mo takuan. Munakot. Bantay. Anong kinahanglan nato protektahan ang kalusayan sa dagat? Okay, man na mo pang maningwa mo diha og hasmi kanang gunas lang ana media mo diha diha maanikad manukot Salamat sa pagsubag sa mga nga punta natin. salamat. Mas dako pa ang pagsabot sa kalusayan. Seagrasses plays an important role into our marine environment. That is why, as a student, we must help conserve it for the next generation of the human society. And that should be all. And I hope you learned something about the seagrass community that can be found here in Manatao Island. Again, this is Shari Sim.